हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु एवं मुझे देखेमी यहाँ हूँ आम रूम ये ठाकुर जन पूजा एटा रूम आमर एटा बेडरूम हाँ सेटा पूरा अच्छी आमर एटा की जो एटा किस किस एटा देखा देखा एटा एनर्जी ड्रिंक ना से एटा मार्केट जीवा चलो एबे मार्केट जीवा मार्केट रे सब जिनस किना सलाणी आलू टमाटो प्याज किना सरी बाकी रही मटन मटन किणवा आ रूम को पलि जावा ऐसे आसुची एबे पैसा दवा पलि जावा बर्तमान मार्केट रू आसिले सब जिनस पत्र नहीं आ रोषे बास बर्तमान स्टार्ट है मटन भी आनीचे आ बर्तमान ये रोषे सब स्टार्ट है सब रोषे बर्तमान जी आसे बर्तमान रोषे गोटे किसी किसी चलती बर्तमान देखा बर्तमान दु जन रोषे रूम अच्छा बर्तमान ये आलू फ्राए सैला मसला भी रेडी मटन धुआ भी रेडी पूरा हल्दी मसला सब रेडी मेंढा ना एटा छाड़ी छाड़ी और मसला फ्राए चलती पानी बोतल धरची आली से पानी बोतल किस करते डालते भात पानी से टिके पानी ठुके ठुके पियो पानी पियो पियो सुस लगे चूड़ा गुंड खाइला सका चूड़ा गुंड भल लगे मटन है आलू भी गोटे पीस खाईदे भोग छुआ छाड़ हाँ से खाई दाबी दो खाई शोई पड़ी कौन है लगी देह खराब है लगी देखिए कांदुच कि कांदुच कि नाउ कांदिल कि देह खराब कि देखिया ना जोर जोर टिके लागुच बोधे किसी ना चलो उठो ना खाइबनी कि चलो उठ रोषे सैला खाइबा बर्तमान आमर मटन रेडी भात भी रेडी मटन मटन भात एटा चिंगुड़ी तरकारी माने बड़ चिंगुड़ी बर्तमान आमर खाଇବା सब बढ़ा बढ़ी आसी एटा आमर मटन टेस्ट करवा चिंगड़ी बहुत टेस्टी है मटन पूरा देसी मटन केमती लागु बढ़िया लागु देसी मटन एटा खासी 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 को बैठी के जाने कि मटन ना पड़छे मटन बहुत टेस्टी रांधे छंती टुनी मटन पीस मटन भाजा ए मत नहीं हाँ थोड़ा आंबुल सादा आंबुल नरम आंबुल काठी आंबुल ए तेंतुड़ी पठे दै छंती बहुत तापर पठे दै छन पड़ेगा आंबुल पठे दै सादा आंबुल सब प्रकार पठे दै छन सब आइटम आओ पिठा पिठा बड़े ए
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ନା ସବୁ ନେବିନି ବୁଝିପାରିଲ କଥା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେବି। ଏଇ ଦେଖ ପିଠା ଏଇଟା ମୋ ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ ପୁରା ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ମାସ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ତ ବାଟୁ ପକେଇଥିଲୁ ତ ଆଟେ କର ସେଇଟା ଆଟାଚରୁ ବାହାର କଥା ନା ଏଟା ମୁଁ ଏଉଠୁ ବାହାର କରିନି ଏଠି କିସ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଏଟା ମୋର ଗୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କି ଆଚାର ଏଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର ପୁଳି ଆଚାର ଗଡ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆଚାର ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ। ଆଚାର ମୋ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। କ'ଣ ନା ନା ଏ କି ଆଚାର ଏଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଏଟା ହଉଛି ମିଶାଇ ଗୁଆ ଆମର ଗୁଆ ଗୁଆ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ସବୁଆଡେ ଗୁଆ କୁହନ୍ତିନି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡେ ସବୁଆଡେ ତମ ଆଡ଼େ ଛୋଟ ଆମର ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିବେ ସେଟା ପାଣି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେଇଟା ପାଣି ଚିନି ଏଟା ପାଣିରେ ତ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଥିବ ନା ପୁରା ପତଳା ପତଳା ହେଇକି ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଟା ତ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ତ ସବୁ ପାଲ ଆଡ଼ରେ ବୁଲନ୍ତି ତମ ଆଡ଼େ ମାନେ ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିବେ ଦେଶୀ ନୁହେଁ ଏଟା ସମୁଦ୍ରରେ କାଳେ ଜାଣିଛୁ ତମ ଆଡ଼େ ଯେ ଆଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଏଟା କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇ ନା ନା ଖଟା ଦେନି ନା ଆଇବନି ଆଇସ ତେ ପାଟର ପକଉନ କେରା ନାଗୁଛି ହଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଗୋବର କି କାଢି ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋବର ପଡେଗଲା ବାବା ନେଇକି ଟିକେ ଦେଇଛି ହଁ ବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇ ତ କଥା ସେଟା ମୁଁ ହଉଛି ରଖିଥିଲି ରଖିଥିଲି ବାବା ପ୍ରଚୁର ଶୁଖୁଆ ରେଟ୍ ବହୁତ ରେଟ୍ ଶୁଖୁଆରେ ତାପରେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ରେଟ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ପୁରା ଏକାଥର ଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁନ କେତେ ଯିବା ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବ ଆମର ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ସେଟା କ'ଣ ଏଇ କି ଶୁଖୁଆ ଏଇ ଆସେ ସେମ୍ର ହଁ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଆସେ ତମ ଖାଇବ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଇଲିଶି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଗାମାସିନି ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଗି ଏଟା ଧନ୍ନା ବାସ୍ନା এই এটা কি শুকা ଅଳଣା ଶୁଖୁଆ ଅଳଣା ଶୁଖୁଆ ନା ଆମର ସିରା ହଁ ସେ ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ହଁ ଅଲଣା ପୁଡ଼ିକି ଖାଇବୁ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ସେ ବାଇଗଣ ନହେଲେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଟଫା ଟଳି ଦେବୁ ଅଛି ଆଉ କାହିଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ଖାଉ ନା ନେଇଯାଅ ଆଉ ଦରକାର ମିଠା ଇଏ ପଲିଥିନ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା କି ବିଉଠେନି ସେଟା ଆଚାର ଥିଲା ସେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ରଖିଦେନ ଖିଆ କଥା ଏଇଠି ଯଦି ତମର ନବ ନବ ଏଇ ଉପରୁ ଡାକିଦେନ ହବ ବ୍ୟାଗ ସହ ନାଇଁ ଆଚାର ଏଇଠି ଥାଉ ଆଜ ସବୁ ଯୋଉଟା ନ ନବ ଏଇ ରଖିଦିଅ ହଉଛି ବ୍ୟାଗ ସହ ନେଇଯିବ ପୁଣି କାଲି କେନ ନବ ସେ ইয়ার ব্যাগ রে ଟିକେ ନେଇଯିବି এই ইয়ার ব্যাগ রে ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ନେଇକି ଯିବ ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇପଟେ ନେଇକି ପଳେଇବ ହଁ ସେ ନଳିତା ତମେ ଦି ଜଣ ପଳେଇ ଆସ ଚାଲି ପିଠା ନା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ରଖିଥାଏ ଦି ଚାରିଟା ରଖ ସେଟା ତାକୁ ହଁ ଦି ଚାରିଟା ରଖିଥା ଦିଅ କେତେବେଳେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହଁ ତୁ ପକା ହାଟର ହେଇଯିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ହଁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇବି ସେତେବେଳେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିକି ଏଇଟା ପୁରା ପିଠା ମିଠାଟା ରଖିଦେବା ଏଇଠି ଇଏ କରିଦେବି ରଖିଦିଏ